Blessed Sunday to all of us. It says in Ephesians chapter 5 verse 2, walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Amen. Jesus died for us. He came to save us from our sins. So let us all glorify him through these songs of praises because he alone is worthy to be praised. Amen. Yes, Lord, indeed. At the cross we first saw the light, O Lord. And that light is you, O Lord Jesus Christ. And we thank you and we worship you because of your love for us, O Lord, for dying on that cross. We worship you, O Lord.
for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh Lord, you've searched me. You know my way. Jesus, you know our way. And this time we gathered together to worship you in spirit and in truth. Ngam kararag mimot lang apoy at tangagsapa. Nadaman dagiti nga banbanag nga dadagsanan dito mong galmaysa. Mabalin apo nga naipasikalan nga suot ti panagbiag. At arikriknaan nga napisikalan nga miasidig miging kaapo Jesus. You are our greatest healer. You are greatest doctor, Apo. That even the thing a medical field cannot even explain the miracles that you do. Nga mapo masidag kami king ka, dumawat tinawadwad nga asim kan parabor mo. And we lift up our brothers and sisters, Apo, nga haan nga nagundaway nga nakimay-may ka na kami ti panagdayaw king ka. Gapu ka na giti nga sagsaguban iti bagbagi. And at this time we pray, Father God, nga makitungtong ka kadakwada. Iti naising-singayan nga panakaawat da, kan panangawat da, Apo, iti asim kan parabor mo kadakwada. Radaman ka na kami, Apo, dito'y kan kanagiti kakabsat mi, Apo, nga anak ti balbalay da, nagiti pagdadalyasatan da nga rigat iti biyag. Iti panpanunot iti rik na, Apo, uno pagtrabahuan no pagsapunan. Sika ama ti paikamangan mi kadakwada. Katapo ikamang mi nga sikat ti mangtulukan mangtarabay kadakwada. Katapo iti panagbiag mi, ti kararag mi kat agtultuloy, Apo, iti panagpamati mikin ka. Uray ka dagiti na nga paspasamak, uno nyaman nga sursuro, una nyaman, Apo, nga mangmangagan. Sikalata, Apo, ti kumamangan mi. And indeed at the cross, it gives us a message of hope and love and forgiveness. Kat dumawat kami, Apo, ti pamakawan, no daman dagiti na nga makitam. Nga nakasinga nga basbasol ti panagbiag ti tumunggal maysa. Dumawat kami, Apo, ti nawadwad nga parabor mo. Nga iso ti mangiturong ka na kami. Nga dumawat ti pamakawan nagpakubaba ti sangwanam. And indeed at the cross we would see that liberty that only you can give. Kat iso, Apo, ti dawat kan kararag mi. That we will be free, Father God. Kadagati nga nadagsanan ti nabaw ti daga. Nga mamuan mi, Apo, nga sika, Apo Dios, sika, Apo Jesus. Intad mo tibiyag mo para kada kami. Tapno mawayawayaan kami kadagitoy nga basbasol. Mawayawayaan kami kadagitoy nga epekto na tibasol. Kan kastamat, Apo, uray no nyaman tirigat nga pagdalyasatan tinabaw tinaga. Adda nga sika, Apo Dios, ti kumamangan kan kukumputan mi. Dagiti, Apo, iti kararag mi, iti dawat mi, nga nalawag kada kami iti mensahe iti krus. Nga iso nga mangipapay kada kami iti namnama, iti liwliwa. Kan ikastamat, Apo, iti talgad ti panagpamati mi. No apay nga namati kami kan sumursurot kami king ka. O Holy Spirit, magitungtong ka, ito mong galmay sa, Apo, iti panagbiag mi. Tapno, Apo, iti nga mensahe nga maawat mi. Maipaay, Apo, nga na espirituan, nga iso nga mangpabilag ka na kami. Kan kastamat din naldawal-daw nga panagbiag mi. Itam amin nga aramitan mi, ti panagtrabaho, ti panag-eskwila, ti ulog ti balbalay, uno ayan, Apo, iti pagtrabahuan. Sika, Apo Dios, ti tultuloy nga itagtagay kanday dayawan mi. Salamat, Apo, iti nga gundaway. Kat patsan mi, Apo, nga agbalin kami, Apo, nga encouragement kada gati kakabsat mi matlaeng. Kan kastamat na kami, nagkasapulan kami ti encouragement, magabugin ka, Apo, kat trabaho ti Espiritu Santo. Salamat, salamat, Apo, iti panangipakita mi tayat mo. Indeed, at the cross, we see the message of love, of grace, and mercy, and hope. Kat iso, Apo, iti pangi kabilan mi, pangiangklaan mi, Apo, iti pamati mi.
And this is what we desire and pray in Jesus' mighty name, who gave himself on the cross for us to be saved through faith and by grace. In Jesus' name, amen. Let's give a clap offering to Jesus. Naimbag ngagsabat ito mong galmaysa, welcome manan iti dayto nga online service tayo. Yaman tayo, tadalal tayo nga teknolohiya. Nganti sumarsaruno nga Domingo, may pakamunton to nga adanto ti face-to-face tayo nga panagdaydayaw. Ngamit dayto nga ugsapa, kahit kuman nga lukatan nyo dagiti Bibliayo, ito'y Marcos Kapitulo 10. In Mark chapter 10, verse 46, ingana iti 52. Mark chapter 10, verses 46, ingana iti 52. Ibasak through the NKJV version. Katkasto iti panaka isurat na. Now they came to Jericho, as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. The Lord bless his word, and kagkastamat dagiti nga may palagip kada tayo tatang aldaw. Kadito nga agsapa, kahit kuman nga pagtungtungan tayo manan, iti dito may papan iti breakthrough. And I've entitled this sermon, Breakthrough from Blindness. Breakthrough from Blindness. Dito yung istorya, kahit mapapan iti istorya ini Bartimaeus. Kat sigun iti dito nga panag-adal tayo, ni Bartimaeus nga kat may nga bulag. Agpalpalimos isuna. Kat iti dito nga kultura da idi, as we would understand, nga kat dagitoy dang agpalpalimos, dagitoy dang naianak with disability. Ti panangkita dagiti Jewish nga tattao, ta isugarod ti naisurusuro kadakwada, nga ikat na ilunod. No angkat ada ti basol gamin ti amana, nga naipasa ka dagiti nga anak. Kat punishment ni ni Apo Dios, no api nga kasatipas pasamak. Kasi nga kapanunutan iti makitkita da, iti daytoy. So nga iti nga panag-umay da Jesus in Jericho, and in this account, we would notice nga this is the only record nga napan ni Jesus ijay place ijay Jericho. Kat iti nga mauawatan tayo nga panagbisita na sa Jai. Dadagiti similar accounts in Matthew and almost similar with Luke. Tahan nga mention dinagan ni Bartimaeus ba diay. Ijay Matthew mo't nakasurat nga two blind men. Nga again, we understand nga iti kasasaad da. Kasasaad na iti daytoy ni Bartimaeus nga may nga bulag kat agpalpalama, talaga nga agbebegla ang nganan, isuna ijay tapno mabiyag isuna. Kat mabalin nga nakikita tayo mo't dagiti da nga agpalpalimos niya, JKM5, yung kat mapangkay ijay bagyo, ada dagiti da nga bulbulag niya, ito'y ayan ti overpass idi, malagip ko, nulablabasan. Dati may nga malagip ko nga pasamak, nga iti daytoy nga anak mi, nga ni Kayla, di bubing pa isuna, nakita na, dito bulag iji Session Road. Kat idusto nga nagparada kami, tada tigatangan mi sa Jai. Nakita na nga, ikat tibagbagan ni Kayla idi. Ikat, ala, adang nga tamot ti pagina, will he have a home to go to? So nga ikat, na imove kami kanilaan, nagitad kami ti certain amount, nga pan na inted ijay bulag nga agpalpalimos sa Jai Session Road. Kat, ijay nga makita tayo nga, anya nga tamot ti biyagda, no apan tayo bisitaan. Well, nagaro dagiti mabalin nga contentions about it. Dadu mga nangag ko nga ususaran ti sindikato, whatever. Nga diti nga kasasaad. May isa nga, no imagine tayo, datayo nga tamot tinayanak nga bulag. Noan, nabulag ka, gapu gamin iti daytoy nga no nyaman, sakit siguro nga napaspasamak. Kat iti kastam lang nga mabiyag nga ikat, amo na lang kat agpanimos, iti dalan. Ada dagiti sindikato nga talaga, like in India, nga dagiti ubing at dada talent na nga, dagiti nata-traffic da,
nga makakanta bulbalagan da tapno ibe-brainwash da nga mapanda nga agpalpalama agbebeg niya agpalpalimos ije dalan kat iputadalaan je kanan ti ubing no je basic nga kasapulan na nga mas usaran dalaeng nga mitiriti nga tiyempo makita tayo nga dati nga bulag nya mga bihag da nya they cannot do the normal things probably nga panang kita tayo nga aramidan tayo nga simumulagat kat mabalod na kadakwanan no kakadwaro siguro nga bulag niya mas imagining ako nga malipatan di kapadasan mi kani sweetheart ko adati nagdatean mi DJ Baguio nga coffee shop adati duwa nga nagdate nga bulag niya amudamot nga napan EJ nga coffee shop kat kikitaan mi kani sweetheart ko idi adadahalin mi kasano da nga tanga agin inna mo ya kasanong mat nga ta dagiti adanak na kat no makita yo dagiti pamilyado nga bulag ada dagiti anak na nga kaduan na ti ama na kan inana dag pandag masay nga pandang aramidan dagiti aramidan da kat makita tayo nga mabali nga diti panawon met ni Bartimeus nga putot ni Timeus apay nga tanga dimension ni Timeus maybe a certain note of a name or maybe they came from a familiar name nya kadakwada or siguro mabalin bat nga may baga nga pamilyada mat iti bubulag uno ada siguro itinagan nga o kasasaan nga naihibat ijinagan na iti daytoy nga tao nga midi makita tayo toy nga iti daytoy nga account nya with Bartimeus kat dagiti nga kadwa ni Jesus nakita damat nga iti daytoy nga sitwasyon ni Bartimeus dinangag ng ada ni Jesus. Ada idiyanan. Dinangag ng ada ni Jesus. Ngay kat since tugtugaw mo't iso na ijay dalan, mangmangag na siguro dagiti pag-istoryaan mo't dagiti nga tattao. May papantin na aramidan ni Jesus. Jay panang itad na iti panang kitat daddo mga bulag, dagiti panang ag-agas na dagiti masakit, panang isurusuro na, mangbabaling iso ti dangdanggan na everyday. Ijay panag palpalimos na ijay dalan. Tagtugtugaw mo't iso na. It's like begging. Kat idinangag na dati nga nagan nga ni Jesus from Nazareth. Jesus from Nazareth. Kat ada ditoy. He began nga nagpukpukaw. Kat no adalan tayo gamin jay pa naka-illustrate na iji Greek. Talagang papati na. Nga nagpukpukaw nga Jesus. Papapansin iso na. Kahit nagaroon nga kitaan ni Jesus mo ti kasasaad na. Kat iti daytoy nga panang ipukpukaw na over and over again. Siguro dagiti nga crowd nga sumurusurot mat kani Jesus nga ikat talaga mat na imaginean tayo na dagpukpukaw ije kat hamamangmang ti bagbagana sing mas asar ka mat ten. Kasi dagiti panpanutan dagiti nga tattao. Ngamin pagani dagiti nga Bartimeus ada idea na. Son of David. Kunana, Son of David. Anak ni David. And when you say Son of David in the Jewish culture, it refers nga amom nga dito nga ni Jesus, i-recognize mo nga iso na jay Messiah. The Savior of Israel. Nga iso iti theological framework nga mauawatan da. Adan di man ang isalakan. Adan di mang tulong. Kat iso dito nga pa nang recognize lang nga ni Jesus nga ni Jesus kat iso ti Messiah. Son of David. Kaasandak ka di have mercy on me. Siguro na umang matan ani ni Bartimeus ti kasasaad na nga agpalpalimos lang ti routine na every single day. Kat iti nga pa nagpukpukaw na. Dagiti nga nairita nga tattao nga ikat siguro binagbagaan daw uno pinukawan daw uno inungtan daw mo't ijay isuna. Kat iti nga pa nagpukpukaw na. Nanggag ni Jesus. Napansin ni Jesus. Kat iti nga panagdangag na in masidag in baon na dito nga disipulo nang kayo man alaan ni Bartimeus. Kat idi dayto nga ikat idi pataltal na ta dagiti nga tattao siguro in threatened da pa ni Bartimeuson. Tako na naman dito nga passage kat and many charged him. Siguro kung taran da pa siguro no kadalan da tapno sumardong kumangam in pukpukaw na natta. But he cried all the more. Then napansin ni Jesus. Nalan dagiti nga disipulo. Kat di ko na nga iyo may tumakdar isuna. Tayo may isuna. Ayaban yung isuna. Kat tinmakdar. Kat de bado na nga isu daytoy nga usaron nang agpalpal na day gamin ti agpalpalimos nya daytoy da nga badbado ikat it's a recognition nga kad isu na nga ikat talaga nga isu da nga ikat bulag uno ang kat isu da kat leprous kakasing ada iti bado kat it's a recognition nga daytoy kat inuwalin na
Inibatan nan tapno talaga dahiti ti susaro na gamin dahiti pagididahan na pagtugtugawan na bang jepe nga maturugan kat yun ulos nan kat inwalin na jeto nga makita nga nauman isuna ije nga kasasaad na ditin makder kat idi wasawas na din nga gamit na ditin makder isuna neban dagiti nga disipulo na sista kat inmay ko ni Jesus ni Bartimaeus in masidag ka ni Jesus. Di mangmangag na yung boses kat inasistaran na iti nga disciples. Kat sinong bata na. Iti da ito nga daw dawatan na da ito nga ni Bartimaeus. Nga asi, kinkwana. Ngam sinaludson ni Jesus. Anya iti kayat mong aramidak paraking ka. Kat niya tinsongbat na. Da ito nga bulag nga napubre matlaang nga ni Bartimaeus. Kat kuna na, Apo, kaya't kuman nga makakita. I want to receive my sight. Kat itidaytoy ni Jesus, baga na, sige, mapan ka. Kat go your way. Tajay pamatin. Kat inagasan na ka. Kat napan isuna. Kat itidaytoy nga mawawatan tayo, lalagiti nga ng adal. Kat inagasan isuna kat sinmurot isuna. Napanan ni Jesus. In our tradition, in understanding of the church history, tradition says nga sinurot na ni Jesus, nagbalin isuna nga faithful nga disciple in the early church. Kat isu dayto ti makita tayo nga kay papanan na, iti daytoy matlaang nga manadal tayo. It's a physical blindness, but it also speaks of our spiritual blindness. So iti daytoy nga breakthrough from blindness. Adati talo nga bandag nga kahit ko nga makita tayo iti nga istorya. Kani dito nga kapadasan ni Bartimaeus. Umuna nga kitaan tayo. We must recognize our need or inability without Jesus. So, in verse 46 and 47, amo tayo nga dito nga kasasaad ni Bartimaeus, bulag, beggar, outcast. Kasi garuti kasasaad na. Na-outcast ka nga ikat talaga nga nandidili pa ang mga taong lumapit sa'yo. Nakasi description na. Ngamiso na rito yung ikat din mawat. Iti asi. Bukpukaw na. Iti nga account ni Mark, inulit na namin duwa. If you would read the account in Matthew, and likewise in Luke, na talaga nga nagpukpukaw. Ura no niya kastandag iti nga tattao nga mang pasarang kinkwana. Ngam iti maawatan tayo rito, he recognized the inability na. Iti awan ni Jesus. So siguro, di guard, inal daw, panunutan na niya, nga iti kastak nga mabiyag. Kastilatan na ya, nga bulaglatan niya nga isu nga isu siguro di kasta hanapay nga maangot na lang di kanan na kat dati inability na. Now we also learn kada tayo mati panagbiag tayo, maybe ito yung panagbiag tayo matkat adati inabilities tayo, adamat iti needs tayo kat sapay kuma ma-recognize tayo nga dagito nga kasapulan tayo hanto nga ma-meet dagito yung awan ni Jesus. The one who can really satisfy us, especially our soul, our spirit, and our body, kat ni Jesus. Ni Jesus, one of his ministries, di ba, TPH, teaching, preaching, and healing. And his healing in pakita na, nga he also healed Bartimaeus, not only physically, but also signifies the spiritual healing from blindness. Tadagiti gamin kat they were led by blind guides nga kas inaccuse ni Jesus dagiti nga Pharisees. Nga da kayo ti bagbagayo nga sursuro yo, pinarigat yu kit ti pamayan nga may salakan ti tao, gapu ka dagita nga linlintag nga dapo masapul nga aramiden da. You put a lot of burden upon them. Kat iso ito ti bagbagay ni Jesus kati may sursuro kat babuan ti parabol ti apo mamati ta kinyak ay kat sumurot da kinyak. Makita tayo nga iti dito kat Bartimaeus recognize his need, and we also learn that we must recognize our need and our inability. No nyaman dagiti da nga tartari gagayan tayo san nga maibanag nang nangruno no pang sarili laeng. Ngum dagiti banbanag ngem pakita ni Apo Dios maibanag tayo met dagitoy no da isuna. But without Jesus, we are but nothing. No matter how we put all our efforts, all our investments, all our strength on some things. Ngum dagitoy da nga banbanag nga ikat limitado da. Let us recognize that we need help. We need help. Mangnangruna iti spiritual blindness. Talito nga spiritual blindness kat mangidadaulo kinyato yung agbyag iti kinasipngat. So imagine mo, dahil siguro ti makikita dagiti bulag nangisit. Yeah? Talaga nga isulaag iti
everyday siguro na nya ngay kat nahakid ng makinanay. Ano hangkat talaga nga nakamulagat man kat at nakasara. Ngay kat di makikita na lang kat nangisip. Every single day. Maybe he could smell, he could hear, he could touch, but the sense of sight, awan. And remember, the sense of sight would give you your direction on how you would live your life. Kasi mat kada tayo. Ano dagiti tatta nga panawon nga saan da pay nga amon no apay nga mabiyag da. Ada dagiti mauma iti panagbiag da. Daduma ma-depress da, ma-stress da ta saan da nga amo iti kaskastadan ti panagbiag da. No ay kat no adadan tuman iti kang atuan ti panangkita da maboborda iti panagbiag da. That's why it's like living in darkness. And when you're in darkness, you don't know. Nya, ti mapaspasamak ka. Isu lang ang isu ti makikita. Isu lang isu mo ti iklang mapaspasamak. Iti panagbiag mo. No, kasay ti kasasaan mo kabsat. Nga iti istadom iti biag. Whether ada ka man iti ngato, wano baba, wano ada ti average nga panagbiag. Nuan ubing, wano lakay, nuan nyaman nga tawtawan. Kat panangrik na ayo pailaang. Kat kas lang you are stuck. Understand this, we have to recognize our need and inability without Jesus. Like Bartimaeus, maadal tayo tibiyag na. Nga kasday lang tararamidan na agpalpalimos. Kat mabalin niya kasday matipan na kita tibiyag tayo, apay kastoy lang nga tibiyag. Kastoy lang nga timar aramid. It's like a rat race lang nun. And sometimes we don't see the philosophical meaning of it. Iti pa nagbiag. Ngam ni Jesus, He could give you that principle. He could give you that meaning and depth of living. No ma-recognize tayo. Nga iti pa nagbiag tayo ngayon, it's just but empty and directionless. No awan iti compass nga surusurutan tayo. No awan ti navigation nga surusurutan tayo. No awan iti mapa nga surusurutan tayo. Dagiti nga navigation maps are found only in Jesus. So nga kabsat, are you still roaming around? Are you still in darkness? Nagkakapakapakapa iti panagbiag mo. Uno adda ka pa lang iti nga stuck iti riknam. So like with Bartimaeus, he was just stuck. Agbebeg lang ijay. He was stuck in one position. Kata ma-imagine na siguro na uman nga talaga. Maybe si kamot mo umakamot ti panagbiag mo. Kapsat, recognize your inability. Recognize your need. No nyaman deta nga aspect iti panagbiag mo. Because without Jesus, you will always be in that directionless, in that void, in that darkness. Kata mabalin nga saan tayo mo niya aramidan tayo, iti panagbiag tayo. So when we recognize our inability and need, like iti nga ni Bartimaeus as it was illustrated by Mark matlaang iti kasasaan na, we also realize our faith in Jesus. Ni Bartimaeus, ada nang nangagnan. May papan ka ni Jesus. Kada tayo mat. Di santo pinga namati. Uno si kakabsat katatam na nga mangmangag. Unong kat ma-affirm na iti nga mapaypan ka ni Jesus. Kat ito nga ni Bartimaeus na recognize na that Jesus is the Messiah, the Son of David. Iti dito nga tiyempo tayo mat. Marek-recognize tayo kani nga ni Jesus kat anak iti Diyos. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That nga begotten Son is Jesus. The final atonement, the Lamb, nga kunada, the light of the world, the bread of life, as John had described it. When we realize kat maibanag tayo matlang, mapano to nga ibanag, iti dito nga pamati tayo ka ni Jesus. Ni Bartimaeus talaga nga inpukpukaw na. Determinado isuna. Determinado nga maagasan. Nang nangag na mabal nga nangag na dagiti nga istorya, dagiti nga nagagasan kat nangag na mati ka istorya ti mangyari ti panagbiagdan. And maybe they can now work well, they could visit the places they want to go. They could stay with their family and enjoy, the fellowship, seeing them while talking with them. Sumatiket ni Bartimaeus. Nga kahit namat nga dito maagasan isuna kat makakita isuna. And similarly, makita tayo pa nga hi-recognize nga ni Jesus kat iso ti Messiah. Iso ti mang ipaay nga panangkita na His sight. Kat even though nagitataw kat pinaras na nga pasardangan isuna. Even in our recognition of our faith in Jesus, in our spiritual blindness, talaga nga naumakan iti panagbiag. Because Satan is trying to cover your eyes.
Kat kaya't mumutan nga may kan iti waya-waya iti daytoy nga nakalugmukan nga basol. Uno nga ikat daytoy nga panagbiag iti sipnget. Yeah, when we talk about darkness, you might be nalulung sa droga, may di nga adati vice na drinking, uno nya pa ba nga mabalin nga mangdadahal iti templo iti bagi, templo iti Holy Spirit. Or maybe you're stuck up with some addictions, maybe gadgets, or maybe games, or nanyaman pa yung addictions, nga mabaling nga magdadadal ti panagbiang. Ngumiti na ito na-recognize after ni Bartimaeus, na-recognize na itinid and ability na, in-realize na itinid nga faith na kaniya po Jesus. Binigbig na ni Jesus. Bibigbig tayo kadi nga ni Jesus but na nga ikat, He will give us our spiritual eyesight. That He will open our eyes and see the realities and directions of life. Maawatan tayo kung mga, when we realize niya, maadal tayo di verse 48, kata itinaytoy nga panangipukpukaw ni Bartimaeus, datoy magkata when we are fighting for our faith, when we start to stand up from the crowd, mabalin nga rin mga babain matking ka, ay sinupay sa sursurutom ay sana, ay ululay pa isa. May sa idi nga mangag ko, di dati artista ngayon may diti coffee shop diti nga to, kata damdamagak isuna idi, ni siyan, yun ang ibaga nga ni Pastor Sam, ni Katukayo, the motor riders da. Kat idi nag-text iso na ti verses ko na ano ba naman to? Ano ba tong pinasok ko? Ti pa nang amuna, kas lang multi-level marketing siguro, ang apay nga kastoy. Kas lang ti pa nang amuna, di nag-text ti verses, ni Pastor Sam Kinkuana, nga ni kanisiyan, kat kuna na nga ikat, ano ba naman to? Baka kumanin dito, kas lang open-minded ka ba? Kasi panunuto na. Din ba nga na? We pray nga He would find Jesus in His life as well. And gapo gamit iji ministry ni Pastor Sam. So at least we see nga this kind of spiritual blindness. They would recognize their need. But there should be a realization. Panang ibanag iti daytoy. Starts with the thinking that we start to believe. Yeah? That we will do it. We realize it. We would act it out. Ti panang i-act out ni Bartimaeus kat kinmamang. Ang nagsarsardeng nga nagpukpukaw. Datayo matkata. Saan tayo nga magsarsardeng nga mangilablaban iti panangamamuti kina sa sino ni Apo Jesus ti panagbiag tayo. Makato nga maisalakan ka dagitoy da nga paspasamak. Maisalakan ti basol. Maisalakan o nyaman pa'y kadagitoy da nga banbanag nga naka-chainan tayo. Nakagalutan tayo diti lubong. Kat makita tayo nga we realize our faith. We come to Jesus. Until daduma talaga they would teach you to cry out. Yeah? If you're struggling with something, you have to act out by praying and fasting. Kahit nangasawan, you're submitting yourself. No karkaron you're fighting with addictions, maybe drugs, maybe pornography, or nanyaman pa dita nga basol nga mo yung nga magdadadaal iti kararwa. You have to really come out and speak out. Yeah? Talaga nga ibaga tayo nga we wanted that freedom, we wanted that salvation, we wanted that eyesight nga ipaay ni Apo Jesus kada tayo. So we would have that kind of freedom. Kat dito tarigagay ni Bartimaeus nga makakita isuna. And so we would also see nga dito kat it's by faith niya kani Apo Jesus. No mamati ni Bartimaeus nga ipaay ni Apo Jesus ti panangkita na. Kat kahit na nga makita dito maibanag iti dito kata gapu ijay nga persistent and determined nga pamayan ni Bartimaeus. Datayo mat nga ta persistent tayo ti panagkakararag, persistent and determined tayo, devoted tayo nga talaga nga mangbirok ti pagatan ni Apo Dios, mangbirok ti panangtulong ni Apo Dios, dumawat iti panang sagid na kada tayo. Tapno may kat dito ko mga spiritual blindness tayo. Una niya man pa nga banbanag nga na ipan kada tayo nga inpalsuot ti kabusor. Tapno matintinag tayo lang ti basol. Let us see. Nga, we realize, we fight. Nga we wanted also that kind of healing. We wanted that kind of spiritual eyesight nga ipaay ni Apo Jesus. Now when we realize our faith in Jesus, ikan tayo ti saka na. Yung ibanag tayo. Kasla na ito'y, ibanag na. Kat inayaban isuna ni Jesus. Ayaban nyo man dito ni Bartimaeus. Yan yung kasta na, inuwalin na di bado na. Again, that cloth niya, nga bado na.
Datayo mat iwalin tayo mat dagiti banbanag iti panagbiag tayo nga isuti mang tengtengal kada tayo nga ag-stack up ijay. Tapno matintindang nga kinanayon iti basol. Maybe dati attitude mo nga masapol nga iwalin mo. No kat ibal lang mo. Mabalin nga dati character nga masapol nga i-surrender mo. No na dagiti vices mo nga masapol nga ipurwak mon, ibati mon tapno talaga nga ma-realize mo dati nga panagpamatim. No dagiti nga obstacles ti panagbiag mo nga masapol nga ited mon, i-give up mon. You know, when you realize your faith in Jesus, learning from Bartimaeus, you have to give it up. He stood up. Hindi batan na diya eh. Kat naipakita nga when he stood up, talaga nga kayat na. Kat inbati na, dagiti da nga napalpalabas nan. Dagiti napalabas na. Kat nang ibati nga talaga. Kat kasi mat kada tayo, are we willing to step out from that kind of comfort zone? And we were watching one series niya on dati nga series kami biyaan mi kat dagiti episode na gamin was about addicts. Kat dati addicts nga dati nga kat oray na rami nuhan nga talaga nga ma-intervene nuhan nga matulungan iti panagpanunot na. They would do it again. One of my mentors mentioned that he was a former drug addict ko na dakkel ti temptation na ta oray no pastorak tata mentorak tatan. When I see that there's a tendency lata. It's a fight, yeah? It's a fight. So we have to realize na talaga ibanag tayo ti pamati tayo kaniya po Dios. The last thing I would like us to see, like Bartimaeus, nga itiretoy nga panang ibanag na. Let us redirect our life to follow Jesus. So makita tayo in verse 52. And Jesus said unto Bartimaeus, go your way. Sige, mapangkan. Kat nagmatin bagana, day pamatin. Inagasan na ka. Kat nangasawan di pa nagpamatin na ka ni Apo Jesus. Binigbig na nga ni Jesus kat son of David. Datayo magkata, bigbigbigan tayo nga ni Jesus iti Diyos, ti biyag tayo. Because He's the Son of God. Bigbigbigan tayo kadi nga ni Jesus, ti Master tayo, iso nga sursurutan tayo. Bigbigbigan tayo kadi nga ni Jesus kat He's our friend, that even though He's our Master and King, kat we could be His friend. He's our best friend. Do we realize that He gives us that peace? Kat when you follow Jesus, tantimayat gamin nga maisuro kada tayo. When we follow Jesus, He gives us that kind of direction. He gives us that spiritual eyesight. Nagkaroon ti sirmata. Nagkaroon ti direksyon. Awanan iti darkness. Adaan so na di light because we know that Jesus is the light. And so this Bartimaeus, he followed Jesus. And according to the tradition of the early church, nagbaliso na nga faithful nga disciple ni Jesus. Sinusurot na ni Jesus. Kada tayo ba't maadal tayo? As this is also a form of discipleship. When we recognize our inability and need, and also when we realize our faith in Jesus, kat namati tayo, magbabawi tayo, talikadan tayo dagitoy nga banbanag nga isuti mangiluglug mo, kada tayo ti darkness and spiritual blindness, and now we redirect our life in following Jesus. Kat when we follow Jesus, it's a loyal following. Talagang sumurot ka kani Jesus, kat talagang sumurot ka. You know, following. I just remember, like, the challenge the online services niya. No, first kat, adu, tag-review, ngam na mo, nga isu ti method on the online. Not only in our church, but hearing from other churches who are doing online, niya, bumasbasit di following. Wala na di mangkit kita. And that's the challenge, especially in this younger generation. We are so into the internet, we are so into the gadgets, we are so into the social media ngumno ag online ket kas lang challenge niya da mga online ket nalaing da mga online ngumno do mga banag ngay ket isu ti mga alat ti attention. You know, following. The following is not just like on your own preference, but rather it's loyal following. So followers on Twitter, followers on the social media, ket nangasawan masugid na tagasunod. Ya talaga nga papapati da nga sumursurot. Daytoy tiket ni Jesus Christ, the cost of discipleship. When we redirect our life like Bartimaeus did, edi nakakita isuna, sinursurot na ni Jesus. Mabalin nga isuna peket nararamat nga testimonyo nga daytoy nga nararamidan ni Jesus, nakakita. And so this also represents nga kada tayo amin nga may salakan tayo kat makakita tayo with our spiritual eyesight. Kat now we follow Jesus.
So nga, dati pa na loyal nga following ka talaga no, namati ka and you repented of your sins now, you follow, talaga surutom ti pagayatan na. Ipapatim nga mang ibanag iti sursuro na king ka. And what is Jesus telling you now? Remember that Jesus is the fulfillment of the law as Matthew had written. Kat nusuruton tayo ni Jesus, as John 1:1 says, He is the Word that is alive. Kat nusuruton tayo, dalan tayo sa una, kat iban banag tayo as we are being sanctified through and through by the Word of God. Katamo tayo nga mang ibanag iti daytoy nga pamayan iti panagbiag tayo. Nga sumurot iti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag tayo. As we follow Jesus, it's the best place to direct our lives with. No kaya tayo nga kasayaatan and we find satisfaction, we find the meaning iti panagbiag tayo, kat sumurot tayo. We redirect our lives. Kasalamat lang iti navigation. Basit laang nagkurba dakkel to ti effect na reta. Iti daytoy matlaang panagbiag tayo. We have to start to make sure that we're on the right roadmap following Jesus. Kada tayo nga una nga namati, masapol nga datayo met ti mangipakita iti pamayan ti panang surot tayo kani Apo Jesus. Sapay kuma iti biag tayo agtimtimek nga nasayaat nga surutan dagiti sumarsaruno kada tayo. So nga kakabsat, when we redirect our lives to follow Jesus, wherever the Lord leads us, we go. It's not easy probably in the coming years. Di pa nagbiag tayo no surutan tayo ng ibanag ti pagayatan na. That's the best thing to do as followers of Jesus. Nagado dagiti compromises dito about ti daga. Nagadoon ti mang ibaga nga it's relative truth no kasi ti mapaspasama. Awanan ti nga standard. Awanan ti absolute. But the absoluteness is found in Jesus. That our hearts and minds are totally offered to Jesus and our lives may kat iso nga talaga iti mapanan na to follow Jesus. So it is not enough. Nanati ko na ni Matthew Henry in his commentary. It is not enough to come to Christ for spiritual healing. But when we are healed, we must continue to follow Him, that we may honor Him and receive instruction from Him. Those who have spiritual eyesight see that beauty in Christ which will draw them to run after Him. The more nga mamamu tayo ni Apo Jesus, the more nga ma-appreciate tayo no Apo nga we're on the track in following Jesus. So nga kabsat, dito yung agsapa. Do you think that you're a loyal follower of Jesus? Every single day of your life. Kat iso dito iti may isang may palpalagip that we have to recognize our needs and inability without Jesus in our life. That also we realize our faith in Jesus when we now encounter Him. And now, we have to redirect our life to follow Jesus. So in the life of Bartimaeus, do you think that you have gone through this discipleship process nga maadal tayo? Or maybe you're stuck up iti dito nga panang realize pa lang ti faith nga kat ti panang kitam kat na totally nga offered to Jesus to follow Him. My brother, my sister, breakthrough happens when we totally redirect our life to follow Jesus. After we recognize iti need nga kasapulan tayo ni Jesus ti panagbiag tayo, and then we also realize talaga nga itakder tayo iti dito nga pamati tayo. So nga may tihim nga I am resolved. No nya man dito nga pinatik. Nga talaga nga hangkong ibatan. And that is a reminder for us to live our lives for Christ. So nga tatangag sapa kabsat. Do you think you are a loyal follower of Jesus? If you claim to have recognized the need mo kaniya po Jesus ti panagbiag mo, and then you also realized your faith, you have confessed your faith nga, you receive Christ in your life, kat nakita mo dati nga panagbalbali, wanusan mo pa yung inawat niya po Jesus. This is the right time for you to realize that. And then, you wanted to redirect your life. Are you on the same page with Jesus? Are you on the same road where Jesus is leading you?
So nga kabsat tata, let us pray that we make sure that our faith is really founded in Christ. That indeed, kaya tayo ba't nga karon ti breakthrough from our spiritual blindness. Nga hantiyo ko mga ma-stack up. Tinang natin nga paspasamak ti lubong, even through this pandemic, even through these challenging times. But rather, we would realize itiniti nga faith tayo and then redirect our lives to follow Jesus. So nga if you, brother or sister, magbibuyo itata, do you think you're a loyal follower of Jesus? Do you think you have already the breakthrough in your spiritual blindness? Kat no saan pa'y, mabalin nga ramatom itiniti nga kararag itata, nga idalan ko. Kat no kayat mo nga agkaroon ti breakthrough in that kind of blindness, or maybe in no nyaman dayta nga nang i-chain king ka, uno nang limit iti panagbiag mo. Gapo iti basol, or mabalin man nga in palsuot ti kabusor ti panagbiag mo. My brother and sister, just come to Jesus. Recognize that you need Jesus. So muna kahit kuman nga idalan dagiti nga kakabsat, and pray along with me. Lord Jesus, bigbigak itata nga aldaw nga kasapulak sika. I cannot do anything to address iti daytoy nga problema kitata. Iti kasasaad ti biyag ko. I recognize that I need you, Lord Jesus. Iti panagbiag ko. Bigbigak nga sika nga ikat manang isalakan ka. Sika nga ikat mangwaya-waya ka. Kadag ito'y da nga paspasamak iti biyag. Mabalin nga gapu iti basol. Balin nga gapu kadag ito'y da nga limitasyon iti na pisikalan mo na niyaman pa'y. But now, Lord Jesus, I wanted to realize my faith. I receive you as my Lord and my Savior. Katbig sumurotakin ka. Tulungan dak apo. Pakawanan dak kadagiti nga nagbasbasulak. Kat Lord, tulungan dak nga talikudan dagitoy da nga banbanag. Taiwalin kumot dagitoy. Nga madi nga aramid. Madi nga ugali. Madi nga kapanpanunutan. Nga haan nga may turungkin ka. Pakawanan dak apo. Katumasidagaking ka. Mangrugit at tangal daw, Lord Jesus. Patsyak nga sika, ngay kat natay ka eje krus gaputi basbasol ko, naitanam ka, ngam kalpasan ti talungal daw, kat nagungar kamot lang. Kat nang ipaay ka, iti daytoy nga direksyon iti panagbiag. Lord Jesus, ikamang kugordam amin kin ka, kat i-redirect ko dayti nga biag ko, kat sumurutak kin ka, tulungan dak nga sumurot kin ka, nga dayti apo nga sipapasnak nga sumurot kin ka, oray no nyaman ti mapaspasamak. Dito about ti daga. Salamat Lord Jesus. Kat mangrugit at tangal daw, may saak kadagiti disipulom nga sumursurot king ka. Dito ti dawat ko, itinagan mo Jesus. Amen. I would like also to pray along. Musika kabsat ngay kat you already realized your faith. You recognize your need. That's why you realized your faith in Jesus. But you are struggling in redirecting your life to follow Jesus. May I pray for you? Father in heaven, I pray kadagiti nga kakabsat if they're still struggling right now in understanding the cost of following you. Lord, nadaman dagiti nga banbanag iti biagda nga ag-struggle da pa ilang apo nga mang italotkin ka. Tarabayam da ida babon ti Espiritu Santo. Iti daytoy nga panagsubmitar dakin ka, panang surot ati pagayatam, tanong to sumurot dakin ka. Kat no ayabam man isuda, kanipan mo isuda no inaman apo nga direksyon ti panagbiagda. They are free from this ipadpadas ti kabusor nga panangkalob iti matmatada with all the temporary things in this world. I pray that they would also have that breakthrough from this short-sightedness o no limited eyesight apo, the spiritual eyesight. Kat makita da apo iti long-term nga direksyon iti panang surot kan panagserbiking ka. I pray apo nga tulungam ti tumunggal may isa kadakwada nga ibingay damot apo sika. Iti duma nga tattao ti panagbiagda nga maitestimonyo da apo ti nararamidam. Nga sika nga you could bring them through with a breakthrough from blindness, whether in the physical realm or in the spiritual realm. Kararag ko apo nga empower mo da ida through your spirit. Tapno apo iti dito nga willingness da apo nga mang isurrender amamin kin ka. Kat sumurot kin ka, they would redirect your life
to indeed become a loyal follower of yours, a faithful follower of yours, Lord Jesus. Kat iturong mo garo dagiti nga kakabsat to get to know you deeper and to follow you and to fight for their faith. Kadagiti da nga offices nga ayanda, whether in public, whether in private, kadagiti pampamilyada, whether dagiti ayan ti papagano, whether ayan dagiti namati, uno anyaman pa'y apo nga challenges nga sangsangwanda, kadagiti sangwanan dagiti babarkada da, kasagdagiti sangwanan apo dagiti strangers nga mangibabain kadakwada, mangpo-persecute kadakwada. Let them be strong enough, Lord God, that even with this kind of spiritual eyesight, that they would also follow you, and they would do the things to run after you. Uri no anyaman ti mapaspasamak. Uri no anyaman dagiti da nga obstacles ti rabaw ti daga. Uno anyaman dito yung offer ni Satanas kun iti dito nga lubong. Tapno mayaw awan kami ti direksyon in our long-term spiritual eyesight towards eternity and towards you, Jesus. Tulungam dagiti nga kakabsat nga nalawag ti panagkita da. Tapno apo, they would continuously redirect their life and do some recalibration and adjustments. That they, every single day, we follow you. We follow your will. And Lord, we go after you, Lord Jesus. Akas da kami, nga mga ibagbagangan na mati, that we indeed are true disciples of yours. Genuine followers of yours. And loyal followers of yours, Lord Jesus. Tulungan da kami with courage to face all the trials. Nadaman dagiti fears because of this nga challenge. Kamang ko apo, nga sanda kami nga baybayan as we have gone through all of these things. Apo, challenges physically, challenges socially, challenges iti cultural, uno nyaman nga asbet iti panagbiag. But Lord, we thank you that we are enjoying our freedom through this spiritual eyesight ngayon pa mo kada kami in a long-term way in following you, Jesus. Salamat apo, kat benisyon dito mong galmaysa, tinay nga nangaganmi, nga kababiyag ni Bartimeus as we reflect also ti panagbiag mi that we become a loyal follower of yours. Thank you, Jesus, that you garo ti dawat ken kararag ko, tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Naimbag nga daw tayo amin, kakabsat. And see you and get ready for our face-to-face service in the coming weeks. Our affirmation of confession of faith, let's recite all together. We believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the holy Church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Nagkararag tayo. Salamat Ama iti daytoy nga panangipakitam iti ayat mo kada kami. Salamat iti parabor nga iso nga mabirukan mi iti daytoy naramidam met lang iti panagbiag mi nga panangiturong mo iti panagtangad mikin ka. Salamat Apo iti daytoy nga pamati nga iso met lang nga nangipakita kada kami iti kastaming agbiag ti rabaw ti daga. Salamat met lang Apo iti mensahe ti krus nga iso nga mangiturturong kada kami. Iti daytoy nga mabirukan nga biag nga agnanayon nga isulaang Apo iti namnamaan mi met lang agtultuloy, even life after death here on earth. Salamat Apo iti daytoy nga mangpatpatalged iti pamati mi. Salamat Ama iti panangisurom ti pamakawan kada kami. Ken kastamot ti maibingay mi nga pamakawan iti dadduma. Salamat iti kapya nga inted mo kada kami. Babaan ti naramidan iti mensahe ti krus nga ni Jesus nga isu iti mangpenpennek kada kami. Salamat met lang Apo ta makita mi ti panagbalbalyo mi nga sikalang Apo Jesus iti makararamid iti daytoy. Salamat Lord God, taamumi ken maibal mi nga agbiag nga nasantuan iti isang wanam. Ket no addaman dagiti da nga banbanang iti biag mi nga hanpe nga naisimpa, patsen mi nga tulungan na kami nga ibiag dagiti da. Ket tinagan mo nga nasantuan, isu iti matagtagay ken mapadpadayawan iti tangagsapa. And we thank you that indeed the message of the cross give us this living hope in our lives. In Jesus' name.
join our voices together as we sing this hymn. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever. From the cross, my ransom soul, nothing then shall sever. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed his beams around me. In the cross, be my glory ever. From the cross, my ransom soul, nothing then shall sever. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day, with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever. From the cross, my ransom soul, nothing then shall sever. Near the cross, I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever. From the cross, my ransom soul, nothing then shall sever. Shall sever. Yevareke ka Adonai veishmereka, Yer Adonai panaveleka vekunika, Yesa Adonai panaveleka veyasem lika shalom. Madaydayaw kumati Dios ang mga iwan kada kayo, tapno saan kayo matnag. Isumatlang ti magidatag kada kayo as idadalus kan siraragsak ti sangwana na. Iti may sa Dios amang isalakan kada tayo, babaen kani Apo tayo Hesus Kristo, maited kumati dayag, tanok, panakabalin kan turay, manipod di diugma, ita kan iti agnanayon. Amen.